دوستان عزیز، اینک در جای فروشی سپرینترها و ماشین های گروزه‌های بارکشان قرار داریم. این حال از نرخ نوی آنها برای شما تا حد امکان معلومات بدهیم. دوستان اگر ویدیو برای شما پسند آمده باشد حتما آبونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید. ماشین نوبتی ما سپرینتر سالش 2006. ماشین وگان نمی باشد. خیلی که دیده ایستاده حالت بالان ماشین داخل سالن. این سیدینیاش لیفت، این سیدینیاش ماشین 4 برده می باشد. این کروبکش میخانیک اینجا CD پلیر دارد. پرابیگش 336,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین حالتش بسیار خوب. این دست کفای ماشین این کفاش اشکوای کفای ماشین حالتش بسیار خوب میده. نرخ ماشین 35,000 تومان با سودا میشه. تلفن برای معلومات 92 844 834 22 27 92 834 22 27. دوستان عزیز، این چکلی که دیده ایستادید در جای فروشی پورترها که بانگاه ها قرار داریم. تا حد امکان برای شما از نرخ نوای ماشین ها معلومات بدیم. دوستان اگر نوار برای شما پسند آمده باشد حتما لایک ماندن و آبونه شدن رو فراموش نکنید. ماشین نوبتی ما که بانگاه 3 سالش 2007. ماشین وگان نمی باشد. سنجش تکنیکی و تنین راه کشم؟ نه فقط ترین راه که وگان نمیکنه. تنین راه که وگان نمیکنه. این سنجش تکنیکیش 1 سال نه. این خیلی که دیده ایستادین جای بارکشانی ماشین بسیار خوب. جای بارکشانی ماشین جای بارکشانی ماشین هم در رابطه خوب. این رسخوردش 10 تا 11 تا میگشته. این توی الکتروپاکت پرابیگش 73,000 کیلومتر. کروبکش میخانیک. این مایتفون سیدینی های پیشه بگرف بسیار حالتش خوب. این سیدینی هاش کاجی می باشه بسیار یک در حالت خوب قرار داره. نرخ ماشین 75,000 تومان با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 875 71 82. باز یک ماشین نوبتی ما پورتر 2 سالش 2007. ماشین وگان نمی باشد. چکلی که دیده ایستاده حالت بالان ماشین این رسخوردش 10 تا 100 تا. یعنی جای بارکشانی ماشین، جای بارکشانی ماشین هم بسیار حالتش خوب. داخل سالن میبینید 2 الکتروپاکت مایتفون کروبکش میخانیک پرابیگش 216,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین سیدینیش کاجی نمی باشد.
нархи мошин 70000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 875 71 81. Porter 2 солаш 2006. мошин вагонӣ мебошад. ҳолати балони мошин, яъне ҷои боркишонии мошин бисёр дар ҳолати хуб. расходаш рахта сахта. дохили салон ту электропакет. пробегаш 111000 километр. магнитофон, коробкаш механик. ҳолати салони мошин. ҳолати салони мошинам бисёр дар ҳолати хуб. чанд пул нарха? нархи мошин 68000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 765 17 55. Porter 2 солаш 2008. мошин вагонӣ мебошад. балонош дар ҳолати хуб. қафош хелденик буда. мебинем ҷои хелденикше. қафои мошин хелденик аст. ҳолаташ бисёр хуб. дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. мени расходаш мерсиги 42 дахта сахта бута. ду электропакет. инҷа коробкаш механик, магнитофон дорад. пробегаш номаълум. менин сиденьё бисёр дар ҳолати хуб. нархи мошин 75000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 797 71 20. Porter 1 солаш 2000. балон ҳамаш нав. мотораш вагонӣ. яъне расходаш дахта сахта. яъне ҳолати ҷои боркишонии мошин бисёр ҳолаташ хуб. дохили салон ду электропакет. пробегаш 334000 километр. коробкаш механик, CD плеер. ҳолати салон сиденьёш кожини сиёҳ мебошад. бисёр ҳолаташ хуб. чанд пуле? нархи мошин 58000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 83 85 88. мошин навбити мо Porter 2 солаш 2013. мошин вагонӣ мебошад. ин шаш балон ҳамаш нав. ҳолаташ бисёр хуб. ин дохили салон ду электропакет. ин скоросташ штаи буда. коробкаш механик. инҷа CD плеер. ментинторчишон ҳаст. сиденьёш кожинӣ мебошад. ин ҷои боркишонии мошин. инам расходаш 10 сахта мегардад. ё ҳамаш ҳамун мерсиги. ин ҷои боркишонишам бисёр дар ҳолати хуб. ин пробегаш чӣ қадар? нархи мошин 95000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 772 66 99 92
811 00 74.